तो राज्यर समस्त महिला मानक पई गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट अपडेट रही। जदि आपण माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करिया पई चाहुचंती एवं आपण मानकर पूर्वरु सुभद्रा योजना रे जो आवेदन चलीथिला से समय रे आपण मानक बयस 21 वर्ष हेई नथिला बा कोनोसी कारणरू जदि आपण माने सुभद्रा योजना रे पूर्वरु आवेदन कर नथिले ताले वर्तमान सुभद्रा योजना रे पोर्टल ले नुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ होई सारी। तेणु जो महिला माने पूर्वरु सुभद्रा योजना रे शामिल हेई नांती एवं बयस आपण मानकर वर्तमान 21 रु 60 वर्ष मध्य रे रहिछि ताले आजि ठारू आपण माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करि परिबे। आवेदनर देखंतु शेष तारीख आपण मानक पई एप्रिल 30 तारीख रहिछि। तेणु आजि जो पंजीकरण हबो एही पंजीकरण रे कोन कोन नियम रहिछि एथिरे को माने आवेदन करि परिबे ता सहित वर्तमान सुभद्रा योजना रे आवेदन कले आपण मानकु केते टंका मिलिबो से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आज एही वीडियो रे जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन ले क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तेणु राज्य सरकार को तरफरु महिला मानक पई जो सुभद्रा योजना आरंभ करा जायछि जोंथरे वार्षिक आपण मानकु 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जाय। तेणु एही सुभद्रा योजना रे शामिल होवा पई जो योग्यता मानदंड रहिछि तो एही मानदंड हिसाब रे जदि आपण माने एलिजिबल रहिचंती बा आपण माने जदि योग्यता मानदंड को पूर्ण करचंती ताहले आपण माने सुभद्रा योजना रे नुआ आवेदन करि पारिबे। तो वर्तमान लो जो नुआ आवेदन हबो एटा 2026-27 आर्थिक वर्ष पई वर्तमान जाकी आवेदन हबो एवं एथिरे देखंतु को माने आवेदन करि पारिबे ना 2026-27 आर्थिक वर्ष पई जो तारीखटी धार्य करा जायछि सेथिरे देखंतु 1/4/2026 सुधा अर्थात एप्रिल 1 सुधा जदि आपण मानक बयस 21 वर्ष किंबा ताठारू अधिक होईछि एवं 60 वर्षरू कम रहिछि ताहले या पई आपण मानकर सुभद्रा योजना रे आवेदन आपण माने आजि करि पारिबे। देखंतु जन्म तारीख मध्ये एटी मेंशन करा जायछि। बहुत जनकर कमेंट थिला बा डाउट थिला जे हमर डेट ऑफ बर्थ केते भितरे रहिले आपण माने आवेदन करि पारिबे। देखि पारुतबे एटी जो रहिछि आपण मानकर जन्म तारीखर अवधि 2/4/1966 रु आपण मानकर 1/4/2005 मध्ये रे जदि आपण मानकर जन्म तारीख अछि ताहले आपण माने सुभद्रा योजना रे वर्तमान जो नुआ पंजीकरण हबो सेथिरे आपण माने पंजीकरण करि पारिबे जोटा कि एठी आपण माने क्लियरली जानि पारथुबे। तापर देखंतु 2026-27 पई जदि जणे महिला 1/4/2026 वर्ष रे 21 वर्ष पूर्ण हबो ताहले एही योजना रे अवशिष्ट वर्ष पई वार्षिक आपण मानकु 10,000 टंका मिलिबो। अर्थात एठी देखंतु कोन कुआ गला जे जदि आपण मानकर वर्तमान 21 वर्ष रहुछि ताले आपण माने भाबुथिबे जे सुभद्रा योजना रे आपण मानकु 50,000 टंका मिलिबो किंतु सेमिति नुहे। जेते पर्यंत वर्तमान जो सुभद्रा योजना 2029 मसिया पर्यंत रहिछि तेणु से 2029 मसिया पर्यंत प्रत्येक वर्ष आपण मानकु 10,000 टंका मिलिबो। सेही हिसाब रे आपण माने जाकी टंका पाइबे। या सहित जो महिला 31/3/2026 रे 60 वर्ष पूर्ण करिवे तांकु एही योजना रो अवशिष्ट जोटा कि रहिछि सहायता मिलि परिबो नाही। अर्थात जदि आपण माने पूर्वरु 2024 मसिया रे जो प्रथमे पंजीकरण करथिले पंजीकरण कला परे वर्तमान आपण मानकर 31 मार्च सुधा जदि 60 पूरी जाइछि ताहले या परवर्ती किस्ती आपण मानकु मिलिबो नाही। एटा गला आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ अर्थात को माने केते तारीख रे जन्म होइतले सुभद्रा योजना रे आवेदन करि पारिबे। एबे देखंतु अन्यान्य जो योग्यता मानदंड रहिछि ता मध्ये आपण माने जानिबा दरकार। ता भितरे देखंतु जो माने या पई आवेदन करिवे से माने ओडिसा रो स्थायी बासिंदा हितिबा दरकार एवं आवेदनकारी एनएफएसए बा एसएफएसए रे अंतर्भुक्त होइथिबा दरकार। अर्थात आपण मानकर राशन कार्ड थिले आपण माने सुभद्रा योजना रे शामिल हेइ पारिबे। जदि आपण मानक पाखरे राशन कार्ड नाही एवं सुभद्रा योजना रे जदि आपण माने आवेदन करिया पई चाहुचंती ताहले आपण मानक परिवार रो वार्षिक आय जोटा कि 2,50,000 भितरे होइथिबा दरकार। जदि 2,50,000 आपण मानकर वार्षिक आय अछि ताहले आपण माने एठी आवेदन करि पारिबे नाही। तापर देखंतु अन्यान्य योग्यता मानदंड हिसाब रे आपण माने को मानकु एथिरो जाकी बाद दिया जिवो ता भितरे देखंतु रहिछि जो महिला माने मासकु 1500 टंका किंबा ता ठारू अधिक वार्षिक 18,000 टंकार कोनोसी सरकारी सहायता पाउचंती सेटा आपण मानकर पेंशन हो बा छात्रवृत्ति हो जदि से सब पाउचंती ताहले एठी आपण मानकर सुभद्रा योजना रे आपण मानकु शामिल करा जिवो नै। आपण माने या पई इनएलिजिबल हेबे। तापर देखंतु आ गुटे रहिछि वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होइतिले
ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଆୟକର ଦଉଛନ୍ତି ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିୟମ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ କୌଣସି ଲୋକାଲ ବଡିରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମୁଦାୟ ଜମିର ପରିମାଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଯଦି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଯଦି 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ଯାନବାହନ ଆଦି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗଲା କୋଉମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଉ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଉ ନୂଆ ଫର୍ମ ରହିଛି, ତ ସେଇ ଫର୍ମ ଆଣି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜନସେବା ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନଲି ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ବା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ରିଜେକ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ଯାହାକି ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ସେଇ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇକି ଫର୍ମ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରେ ଲଗଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରେଡି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ନହେଲେ